Makigsuunan niining kalibutan nga atong gipuy-an, kung magsugod ganitag importante kaayong gimbuhaton, unya buot nato nga kining maong gimbuhaton makaagni og interes ug makadasig og suporta gikan sa kadaghanan aron kini molampos, unsay kasagaran natong buhaton. Kanagay mag-initiate ta og something. Sakto, magpaukyab. We must begin our effort, our initiative with a bang to get attention. Ana gyud na. Kanang gitawagan ni og awareness campaign. Unang kasagarang buhaton, press conference. Unya, di lang bisan kinsa nga media ang kontakon, kadtog yung mga prestigious, mga ilado. Unya ang venue, of course, equally impressive. Ana dyan na, to get the attention of the public. Unsa pa, special events and special gatherings. Nya manghatag day mga leaflets, mga flyers, advertisements. And of course, endorsement from powerful and famous people. Unang expect na aga ni sugdan nga initiative nga gustong molampos, expect yun. Politicians, church leaders, celebrities, naadyo na sila. Muna gitawag paukyab to call attention. Pero makaigsunan, lahi ang gibuhat sa Ginoo. Sa dihang mihukom siya nga miabot na ang takna nga ang akong bugtong anak magsugod na sa iyang public ministry ni ining kalibutana. Iyang giandam ang katawhan. How? Dili pinagis paukyab. Lahi iyang gigamit nga pamaagi. Mipili siya og usa ka tawo nga unknown and even esoteric. May pagka-weird. Kinsa man? John the Baptizer. Tanawa ha? Against all advices, may nguntang punga, lahi ang iyang gipili. Usa ka unknown and solitary man. Asa ang iyang launching pad? Asa ang venue sa pag-launch sa mensahe? Ang term na gigamit sa Ebanghelyo, awaaw. Kamingawan. Tanawa. Wa niya pilia ang Jerusalem. Wala niya pilia ang syudad sa Roma. Wala niya pilia ang merkado. Haron daghang tao ang makasaksi. Wala, bali. Didtos kamingawan. Matud pa, inaccessible, inhospitable, dangerous place. Natanawa pa maagis Ginoo, lahi gyud. Makigsunan, unsa may gitudlo nato niining maong detalye sa Ebanghelyo nga ako ang gipahimugatan. Makigsunan, ang Ginoo magtagad gayod sa mga ubos o timawa. Naagid siya special place in His heart alang sa mga ubos o timawa. And when I say ubos o timawa, apil na iniini ang mga dato o mga adunahan nga spiritually poor. Kadtong nagsalig gayod sa Ginoo, kadtong detached sa mga temporal goods of this world, apil sila ni ana. God has a special place for them in His heart. Nya kasagaran, makigpartner ang Ginoo ni ining kasiha sa mga tao aron pagkabot sa gimbuhaton nga importante kayo nga yang buot ipahigayon ni ining kalibutana. Ang Ginoo sa makigsunan mogamit sa hilit og sa kadaplinan, sa mga awaaw, sa mga kakamingawan, mga unlikely places aron mahimong sinugdanan sa iyahang makaluluwas nga mensahe og buhat. Munang kita makigsuunan, andam jud ta. Kinahanglang maampuon ta, unya kamausad tang mamalandong haron makita nato ang lihok sa Ginoo, ang iyang mensahe, ang iyang pamaagi sa atong taliwala. Kay lahi lagi ang iyahang pamaagi niyan. Anad maguta sa pamaagi nga kalibutanon. So inigtan-aw nato niya na using human lenses, lahi ato makita, ayun, ang Ginoo wa man motubag sa akong pag-ampo. So delay ang ato makita. Pero kung naa kay pagtuo na malandong ka, dili ni delay. Mura gitudloan ko sa Ginoo og pailog,
o giandam pa mi haron mas mahimo ming angayan sa maong grasya. O dili ba? Lahi ang atong paglantaw gyud unta. Kay lahi man ang pamaagi sa Ginoo. Unsa pa laing angay natong katuonon ani? Sa dili pa kita magpahadla mga kaigsuonan sa kisaw sa Pasko nga commercialized, sa di pa kita malingaw sa mga sugang dagitabnon sa Pasko, mosulod sa ta sa disyerto, sa pagbag-o ug sa pag-usab sa atong kaugalingon. Mao bitaw nga naay Advent before Christmas. Ang prominent gid unta nga image sa Advent season kani siya. Pero sa unta man as early as September, perting dagkuan as Christmas trees. Perting nang sabaas mga Christmas carols. So wa na tayo mahimo anak, kay di man to makokontrol ang kalibutan, dili ba? Munang gipahinumduman ta ni Juan Magbubunyag. Kita mismo, we choose to enter the desert of conversion before the joys of Christmas. Haron niya anang paagiha, atong matubag ang awhag sa Ginoo nga ang tanang gansal-gansalon, ang tanang libaong, ang tanang liko-liko, mahapsay na sa dili pa siya moabot. Unang kabahin gid unta sa ato ang Christmas preparation, di ila ang pagpamalit ug ang pangpanghatag. Kabahin gid unta ang penitential aspect, which is confession. Kabahin gyud na sa tong schedule karong matag Adbyento in preparation for Christmas. Numdum na kog sugilanon amo tinuod ba ni? Di ako na usa ka trabahador makaigsuonan sa usa ka car company nga miapil sa Walking with Jesus seminar sa Oasis of Love. Iya jud gipaminaw ang mga mensahe, iyang gi-feel ang mga proseso didto. Unsay pila ra istorya magiigsuonan natandog gid siya. So naghukom siya nga nakahukom siyang bagbago. Sa kaadlaw niya na pag-duty niya, ang iyang pick-up na puno sa mga hiraminta ug uban pang mga gamit niya sa through the years iyang gikuha o gihulaman gikan sa kumpanya nga walay pananghid. Puno ang iyang pick-up truck. Iyang gihatto dito. Ni risgo gisag dool sa manager o gigilan, "Sir, I did not intend to steal all these things. Kuan lang yung karabang mo gamit ko kay nakoy ayuhon dito, nakoy muna ana wa na po ko naguli, pero natandog jud ko sa kong gitambungan nga seminasyon di ana ako ni iuli tanan mga ikog pasaylo. Andam ko mudawat sa silot." May gani ang manager makiigsunan kay lapad sa panglantaw. Ingon din siya, kay ba man ko nga di lang kay ikay nagbuhat ni ini. Kibaw ko dagang nagbuhat ni ini, pero dalaygon kaayo ang imong gihimo nga nakahukom ka nga dili maayo ang imuhang gibuhat through the years. Makaigsuonan, ingon ni ana gid unta ang matang sa pagpangandam nga ato ang buhaton sa dili pa moabot ang Pasko. Tanaw na to itong kasing-kasing. Unsa kini ka hapsay, unsa kini ka superhighway alang sa pagsulod sa Ginoo. Hinaot pa nga superhighway ang atong kasing-kasing ug atong kinabuhi, dili feeder road, rocky road. Mao ka na grasya nga atong pangayoon o mga maunta si San Juan Magbubunyag alang kanato. Palihog, pamalandungin ninyo palihog. Isaiah chapter 40 verses 3 to 4. Isaiah 40, 3 to 4.